କରିବା ତଥା CIO ସ୍କୁଲ ସି ଡକ୍ଟର ସାମଗନ ବିହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। बेसी यही गला बोले तेल टिके लगे उलाटी चिपुड़ दाबो म गुडारी ब्लॉक रु जोग देथिबा समाजसेवी श्री कुमारगौड़ भाई को अनुरोध करा जाउछि। श्री लक्ष्मण साहू होचंदी हमर एटार पूर्वतन शिक्षक से दीर्घ 5 वर्ष निर्देश समय ए स्कूल रे कार्यक्रम निजर दायित्व को तुलैछंती एवं पिलां को उत्साहित करछंती एवं मार्गदर्शन देछंती तेणु तांको हमें प्रणाम सह सम्मानित हमको प्यार से जुगे जुगे आमो चाह बड़ो सदाय नरंग पुरर माटी
Thank you.